Danas ću vam pokazati kako da sačuvate pšenicu, sočivo i heljdu. Ovako konzervirano traje godinama. Ovde sam pripremila tegle, čiste su i potpuno suve i sada ću ih napuniti sa pšenicom. Ovako napunjenu teglu prodrmajte da se sve lepo slegne i nastavite da punite dalje. Sada ću napuniti sa sočivom. Teglu malo protresete da se sve lepo slegne i dalje punite sa heljdom. Tegle stavljam na pleh od rerne i stavit ću i poklopce da se sterilišu zajedno sa teglama. Tegle stavljam u hladnu rernu. To je jako bitno da tegle ne bi pukle. Sad uključujem rernu na 90 stepeni Celzijusa. Kada rerna dosegne temperaturu od 90 stepeni Celzijusa, držite tegle unutra 60 minuta. Poklopce izvadite nakon 10 minuta. Nakon 10 minuta izvadit ću poklopce. Nakon 60 minuta vadim jednu teglu. Ostale tegle stoje u uključenoj rerni. Prebrisat ću vrh tegle. Koristite zaštitne rukavice jer su tegle izuzetno vrele. Sada vadim drugu teglu. I ponavljamo proceduru. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca utonuće ka unutra. To je znak da je procedura uspela. Tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!